अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव खबर है जी। अब उसको पॉजिटिव खबर को आपको समझना होगा। देखें, मरियम नवाज शरीफ जाकर सऊदी अरेबिया में वक्त गुजारा, दुबई में वक्त गुजारा, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कुछ पीछे किया, यानी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, सितंबर 2021 से ये मामला शुरू हुआ और अभी तक आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा लीडर्स की, बहुत ज्यादा राब्ते जो उनसे मियां नवाज शरीफ ने करवाए, क्योंकि मुस्तकबिल का लीडर, मुस्तकबिल की जो बागदौड़ है वो मरियम नवाज शरीफ के हाथ में आ रही है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ रात को वापस आती हैं। जैसे ही वापस आती हैं तो बहुत सारे जो है ना प्लानर्स वो एकदम से परेशान नजर आते हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे कि पहले चल रहा था सारा मामला, वो उसी तरीके से ही है। मतलब हर एक शख्स का हक है कि वो कोशिश करे, हर एक शख्स की जद्दोजहद अपनी अपनी होती है और इसके साथ वो मिलकर भी चलते हैं, इसलिए कि उनको ग्रुप में चलने में ज्यादा मुफाद नजर आ रहा होता है। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं यूक्रेन की जंग के बाद, कोविड के बाद, और जो नई सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान की तरफ दुनिया के तमाम ममालिक देख रहे हैं, बिलखुसूस जो नेबर कंट्रीज देख रहे हैं कि यहां पर बेहतरी हो तो हम अपने रास्ते निकालें। पाकिस्तान के अंदर एक जंग जारी है कि बस लूटो फूटो और हमारे पास आओ और यहां पे इंतशार इकट्ठा करके रखो तुम्हारी अरबों की दिहाड़ियां। लेकिन क्या चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज जो दोनों सुपर पावर भी हैं, वीटो पावर भी हैं और असर रसूख भी रखते हैं, उनके इंटरेस्ट बीच में आए हुए हैं, तो क्या ये मामला ज्यादा चलेगा? ये ज्यादा मामला नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं ना, अब उनका नंबर आ चुका हुआ है। वजह उसकी कि जो लोग बहुत ज्यादा यानी कि तमाम मामलात होने के बावजूद अपनी सियासत नहीं खत्म कर पा रहे ना, उन लोगों से मुतालिक बहुत सारे डिसीजन हो चुके हुए हैं। अब अगर वो नहीं रुकेंगे, मतलब मुसलसल इस अमल को जारी रखेंगे, तो एक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो जाहिरन ऐसा लगेगा कि शायद ये एक हादसा हो गया, लेकिन ये हादसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी क्लीनिंग होगी। वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान की बका में बहुत सारे ममालिक की बका, और इसको लेकर कौन चला हुआ है अब? मरियम नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो आगे किए हुए हैं अपना दोनों को। और वो किस लिए हैं? वो अपने इंटरेस्ट में, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इधर नजर आ रहा है। वजह उसकी ये है, देखें, दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। एक हमारे वो जुडिशरी के अंदर बैठे हुए हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, वो सियासत में हैं। उनको जाती मुफाद के अलावा कोई और मुफाद उनको अच्छा नहीं लगता, वो वहीं पे डटे हुए हैं। जबकि एक ऐसा ग्रोह है, PMLN जिसको आप कह सकते हैं वाजे तौर पे, जिसके अंदर तादाद के हिसाब से तो आप बहुत बड़ा फर्क कह सकते हैं, लेकिन मेन लीडरशिप जिनके हाथ में है ना, उन तमाम का इंटरेस्ट जो है ना वो जाती मुफाद का नहीं है। या तो वो अपने कारोबार करते हैं या उनके वो दीगर मामला आते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो पार्टी के साथ चल रहे होते हैं और पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इनकी जो तादाद है ना, ये बहुत ताकतवर है। वो पूरी पार्टी को कंट्रोल करती है। पार्टी के अंदर बहुत सारे इलाकाई सियासत के हिसाब से बहुत सारे ग्रुप मौजूद होते हैं, और ये हर पार्टी के अंदर होते हैं, और ये उस पार्टी में ज्यादा होते हैं जहां पे उनको जीतने के चांसेस होते हैं, जहां पे इज्जत मिल रही होती है। हाँ, ये MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, ये सेनेटर्स भी कुछ बन जाते हैं, या ये पार्टी के लॉयल बन के पार्टी के जो ताकतवर हल्के होते हैं उनके नजदीक रहते हैं। ये बहुत सारी सीट्स होती हैं। तो ये जब आगे बढ़ के जो आगे चल रहे होते हैं ना इलाके के अंदर, उनकी जो अपनी कॉन्स्टिटेंसी होती है उसके अंदर उनका बड़ा असर रसूख होता है, और वो उसके अंदर खुश होते हैं। वो वहां के लोगों को जानते हैं, उन्हीं के आगे जवाब दे होते हैं, उन्हीं के काम करवा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ अपना सर्कल भी सेट रखे होते हैं। वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करते हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं इन चीज़ों के अंदर। उनकी इंडस्ट्री होती है, उनके दीगर काम होते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बिजनेस होते हैं। वो बिल्कुल, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 2 नंबर काम करते हैं। हर पार्टी के अंदर गलत और बुरे काम करने वाले दोनों किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त में सब एक्टिव हो गए, सब के सब एक्टिव हो गए,
اور ایکٹیو کیوں ہوئے ہیں کہ اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگلا سیٹ اپ بنے گا وہ 6 مہینے میں بنتا ہے، 4 مہینے میں بنتا ہے، وہ 7 مہینے میں بنتا ہے، وہ 3 مہینے میں بنتا ہے. یہ قبل از وقت ہے کہنا، یہ بالکل قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ جو اس وقت میں جو جوڈیشری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے بارے میں عمران خان نے اپنے منہ سے کہہ دیا، بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ بس ایک دفعہ انٹرم گورنمنٹ آئے صحیح، پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا. اور کیا جو لوگ جن لوگوں جو کہتے تھے کہ ہم نے ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں رہا ہے 10-12 سال تک، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا فیصلہ ہے جنہوں نے 10-12 سال تک کمان سنبھالنی ہے، ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے. ابھی دیکھیں کہ 10-12 مہینے نہیں گزرے تھے، سیاست میں خوب اچھل رہے ہیں، زمینوں پہ نئے قبضے، نئے تیاریاں، نئے جو ہے نا نظام انہوں نے بنا لیے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے نا بہت شدید قسم کا ریئیکشن ہے. اب جو ریئیکشن ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے. تو اگلا سیٹ اپ بتائے گا کہ اس ساری صورتحال میں بنتا کیا. تو یہ سیاست چل رہی ہے. مریم نواز شریف میرا خیال ہے کہ جو میری معلومات ہیں کہ اب یہ بہت زیادہ طاقت میں ہو کے آئی ہیں واپس، کیونکہ پیچھے جو کچھ بھی ہوتا رہا یہ سارا مریم نواز شریف کا کام تھا، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب بھاگ دوڑ کرتے رہے. پارٹی کا تمام کام، اگلے الیکشن کا تمام کام اس کی ذمہ دار اور اس کی انچارج مریم نواز شریف ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال نظر آئی تو جو میرا نہیں خیال کہ نظر آئے گی، ادروائز جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کی واپسی تو اب نزدیک ہے ہی. اور اگر میاں نواز شریف آتے ہیں تو پھر کوئی ایسے ایکشنز ہو گئے تو کیا فائدہ ہوگا، بہت ساروں کے سیاسی مستقبل جو ہے نا پھر تباہ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طرف جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ برابر ہے، اور جو دیگر پارٹی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کریں. پیپلز پارٹی کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اطلاعات ہیں بہت زیادہ ناخوش ہیں میاں صاحب بھی، لیکن وہ وقت حالات کے مناسبت سے چل رہے ہیں، طریقے سے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہر بلیک میلنگ یا زور زبردستی یا دھکا انہوں نے اپنے مفاد حاصل کیے، اور انہوں نے کوئی اپنی روش تبدیل نہیں کی، لیکن موقع کے حساب سے ہنس کر بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور جیبیں کاٹتے ہیں. 0/0 ہے بلاول کی کارکردگی، اور اس کو سر پہ ایسے بٹھایا ہوا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے. یہ جو لالچ ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، یہ بعض ٹائم بڑے نقصان دے جاتی ہے. بہرحال اب دیکھیں سیاست جن کا کام ہے ان کے ہاتھ میں آئے گی ڈائریکٹلی، تو پھر کیا بنے گا. اس وقت تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، بھاگ دوڑ بہت اچھی کر دی، آرگنائز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ پولیٹیشین بالکل بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اچھی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے کہ مریم نواز شریف واپس آئی ہیں، اور پھر کچھ دنوں میں میاں محمد نواز شریف کو بھی آپ پاکستان میں دیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.